কি ভালো দেখছো, বিশাল হাইনে গেঞ্জিটা পরাইলে ভালো লাগছে, গরম যা লাগছিল তো। এই যে এরা পড়ছে, কাল রাতে যদি আমার এরা পড়েছে, ভালো লাগছে। Voltaire! Bollywood! Bollywood! 200 টাকা 2000 रुपए वाली फ्रूट चाट 2000 प्लेट। हाँ 2000 का। हाँ नहीं नहीं একটু তাকা না এদিকে, তোকে তো দেখতে পাচ্ছি, তুলতে পারছি না। অন্ধকার হয়ে গেছে। डल लेक है ना, हाउस बोट एक लाइन है, नीचे हम जैसे वापस जाएंगे ना और एक पार्ट पड़ता है उसको कहते हैं गोल्डन लेक। তাকা এদিকে। এইবারে একটু ভালো লাগছে দেখতে।